Lamchago jatona Swrangchati KOkborok Koktwma o tini norok nirgito ai hiren deborma tini ni KOkborok Koktwma ro ungka Raksara Agotra Rajbhavan Darbar Nogo Kutar Kerong Kuring Indrajit Mohanty no Smai Tangnika Bijap Poriruwe Hasteni Hastepa Shotodev Narayan Arjo Raksara Agotra Rajbhavan Darbar Nogo Kutar Kerong Kuring Indrajit Mohanty no Smai Tangnika Bijap Poriruwe Hasteni Hastepa Shotodev Narayan Arjo Tini Smai Tangnima Panda Manjaka Mantri Okra Yakshu Mantri Okra Central Mantri Pratima Bhumik Ring Mantri Ratan Ranar Nokhoboi hukumu tangbedi din Bharsha Mandar Sujandra Chaudhary Nokhoboi Kerong Kurung ro Kochuk Darbar Noktin Kerong Kurung Smai Tangmanu ulo Koktwma thumna saikhnarika tini nismi bo hasteni borak tei boni samung bahake tangjak abo hasteni Koktwma thumnarung saimansinai I, Indrajit Mohanty, having been appointed Chief Justice of the High Court of Tripura, do swear solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Durga Puja, which is one of the biggest festivities in the state of Tripura. I think with the blessings of Tripura Sundari ji, Mata Tripura Sundari ji, I have been asked to come and serve the people of Tripura in my capacity as a judge and the Chief Justice of Tripura High Court. इससे कोई ज़्यादा ब्लेसिंग बड़ी नहीं हो सकती है। ये एक मौका है त्रिपुरा के लिए काम करने का, और त्रिपुरा के काम करने का जो मौका है वो सब के लिए है, और सब शुरू होता है सबसे नीचे से। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मेरा टर्न पूरा होगा, आप लोग मीडिया के आदमी जो हो, आप जज करना कि ये जो टेन्योर मेरा है यहाँ पे, मैं कहाँ तक आपकी आशाओं को सफल कर पाया या नहीं। तो मैं दोबारा दुर्गा माँ की ब्लेसिंग मांगते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अभी आया हूँ, और आज अभी ओथ लेने के बाद मैं खुद त्रिपुरा वासी बन गया। आपको सबको बधाई, और आप सबको दुर्गा माँ ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू। Hasteni CPN kusam haste tangphang bijandor tangsar phung dambrui shoti sini tamani jarawa thika thimani jarawa boni umor ungka bishisni sisa Hasteni CPN kusam tangphang bijandor tangsar phung dambrui shoti sini tamani jarawa thika thimani jarawa boni umor ungka bishisni sisa Bothimani baga khakamung yaparka polit beru ni member eba Hasteni kusam mantri okra mani sarkar bonakare khakamung phunuka dabukni haste CPN mi tangphang kra Jitendra Chaudhary nokhoboi CPM ni adongrok belai sakhai ni baga bono Kolkata o sakham ni baga tilangka oro thangoi thimani Koktwma mani CPM ni member Borindev Sujan Chakraborty thangka Raksar boni mangkoti na Agotra agolio berai riwai botala simarango soknani baga tilangka boni mangkoti berai rimanati sara barat kishok sabani tangpang pavitra kor Koktwma thumnarang saikhnarika
এখানে পার্টির কতটুকু মানে ক্ষতি হয়েছে? বিজনদর ও রানীবাজারের ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আসছে আমরা একসাথে। আমার কলেজেরও সহপাঠী ছিল 1968 বিজনদর সেখান থেকে উঠে এসে ছাত্র আন্দোলনের পরে সরাসরি পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং সোনামরা পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘদিন ছিলেন এবং সোনামরার থেকে এসে এখানে পার্টির রাজ্য সম্পাদক মন্ত্রী, পরে রাজ্য সম্পাদক এবং পরে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজনের যেটা সবচেয়ে বড় ছিল সেটা হলো মার্ক্সবাদী আদর্শবোধে শুধু অবিচল না, মার্ক্সবাদী আদর্শ অধ্যয়ন করা, তাকে প্রয়োগ করা, এটা একটা বিরল প্রতিভা বিজনের ছিল। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ফলে আমরা যখন ছাত্র তখনই আমরা দেখেছি সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ক্ষতি তো আমাদের বিরাট। পরপর দুজন 22 দিনের মাথায় চলে গেছেন, গৌতম দাসের পরে বিজন, এবং এই যে আমাদের ক্ষতি তা আমরা মনে করি মানুষ মৃত্যু হলেও, তবে এখনও যে বয়স, আমরা একই বয়সী প্রায়, এই সময়টা তো আমাদের মৃত্যুর বয়স না, এখন বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখানেই তো গোলমাল হলো যে আমাদের বিজ্ঞান যে অগ্রগতিটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সেইভাবে হয়নি বলেই তাকে যেতে হলো। এবং যখন গেছে এবং এই 2 দিন বৃষ্টির কারণে ফ্লাইট না যাওয়ার ফলে আরও ক্ষতি হয়ে গেল, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। বিজন যে আদর্শের জন্য লড়াই করেছিলেন, আমাদের সেই আদর্শকে কে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষতি পূরণ করা খুব কঠিন, কিন্তু ক্ষতি পূরণ করতেই হবে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখন সময়ের চাহিদা আরও বেশি শক্তিশালী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বিজনকে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবো। এটাই হবে বিজনের প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো আমাদের সকলের। Tulasibar Adi Blog by Kobjak, Latakor Hatibo IPF in Tudur Mumbai, Rignai, Charity, Kombor, Bakma Panda Songsajaka. Tulasibar Adi Blog by Kobjak, Latakolo Hatibo, IPF in Tudur Mumbai, Rignai, Charity, Kombor, Bakma Panda Songsajaka. Pandon Naremotomungi Manzaka, the Prasha Hamkrate, Atang Bedini Montri, member Kumar Jamatia, CAC member Bimol de Burma Akoshon. Joti Kumbara Nukungo, Rignai, Charity, Kombor Bakzaka. মন্ত্রী মেবে কুমার জমাতিয়া থাকা অসমতানি জরাও ও আমসুয়ে কবাংমা বিপিএল অন্তদৈ নুকুন বড় তঙ্গ বড় রিকতাল চুমকতাল পাইমেয়া বর্নে কোনো ওয়ানসুবিনো আইপিএফনি বখাক্তৈ অসমতানি 13 রি চুমকতাল বাকসাকা হানি শাকা লাথাবাড়ি দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিশাল রিরক বাখা বেশিরভাগ হিন্দুস্তানি বড় আদিবাসী রতঙ্গ বড় শাড়ি বাক্কা চিনি বড় রিনাই বাক্কা কম্বল বাক্কা অব চিনি নিজিনি অঙ্গুই চিনি পাতিনি অঙ্গুই চিনি বাংলাইখা ও চিকন সুযোগ সাইমানো উজাগো তন্থলাইগ রিকতাল পাইলাইগ আমাইसिं सिगो बनबागै जों साइमाखा गोबां बरक रिरक पाइमिया कताल पाइमिया बेसेबा चिनि आदिबासी परिबारनि बरक रक BPL অন্তত ফ্যামিলি বরক বলাইকেনে বিয়ালনি বাগৈ রিরক পাইমিয়া অবচন খানাকা আবার বাগৈ ওর চিনি রেমাতিসানি অঞ্চল নঙ্গৈ তাই চিনি ওর লাথাবাড়ি IPF তিনি লোকাল কমিটিনি অঙ্গৈ जों বরক যে जों মানসাক বরক जों বিসারি রক সারি রক রিগনাই রক তে কম্বলক বাক্কা নামবাই খরবনানি বাগৈ আংতে বাইসা কবক যাও बेलायनो हामबाय फाइदि हिंगे जों पाइथक बुखाखौ थांनाय पाइथकौ सिनि तिनिनि पान्दानि बिनोदा कविता दाक्ति पद्दिनी ललिता कर्मकार অনিতা কর্মকার
শান্তি তুরিয়া সরমতি 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 বিক Jadi जों रिबाग लायनानै फाइजों थांसोनाय पहिला जों जोंनि खासौनि खासौ जोंनि दिप्रासा दै आ অঞ্জলি তুরিয়া অঞ্জলি তুরিয়া जों कयनाय बुमुं बिंदि पहिला কুলু কর্মকার কুলু কর্মকার Thế cái sẽ sọc thì cái sọc này nhá Dima Vijay Lakshmi Nirola Bre Rekha Rani Pinali Kusumoti Kusumti Kusumoti Munda Srimoti Turia সবাইকে অনুরোধ করবো যতজন কইনায় যত বালতি পাতা না এভাবে আমি অনুরোধ করব সবাইকে Nasukuni bi basai Sonju Bishopati Munda Jamuna Munda Srimoti Sautal Koishala Munda Monju Munda Sini sar phai sopai ka Sini panda tigi se jora Joto pal kisi disano nama list karo Langna Junubala Nabolakshmi Basini Bumung Bomaya Niren Nibirok Joyanti Turia Turia Ambai Darano Shubhalakshmi Shubhalaki
Koktwma Oboni logi sini Rema Tuisha Regional ni Pati IPF tini Onjona Munda Maluti Munda Nogi borok phaya ke tar hodi Dipali Komala Kormokari Komala Kormokari इलेवन महारानी तिलेमरा कन्स्टिट्यूशन बिसिंग असमताय बेराय नायका करं करं आमचे EM कमल कला 11 महारानी तिलेमरा कन्स्टिट्यूशन बिसिंग खबजाक असमताय बेराय नायका करं करं थायो EM बरम गना कमल कलय बेराय नाय ककचारका असमताय नानि लुकरुना कसां कसांका असमताय नानि बागै ते नाय जतन जानदेने नको कसां कसांगा थांनानै आबोना कारिबा सिगला बाइक मथरानो ककचारका हुसके बाइक मथानि बागै आबोना करे सिगले रक्तब ककचारका साकना नाय करे असमताय नानि तिप्रासरा हाइनो बस बिसिब्रुम ब्रुमनो करंसे करंसे थायो जाया फुनगै बुथाजागो तक्थाजागो आबरकनो किरि करवैनो ककचारका जतन जाने जाने हुसके असमताय नानि बागै आबोना कारिबा ककचारका कोरोना भाइरास सिंजाराव असमताय नायफानो साकसारे मंगनारुगै नायनानि बागै खुलुमबायखा दिनै महा सप्तमी हायनो तख्लाय हायनो असामताय हास्ते गोनाङैनो लुकरक दिनै आमा असामतायनो मताय रुइ पालायलाय दङ केबो तक थारो केबो मिसिब थारो केबो पन थारो तक रगले थारो यागा जाना मिसिबते पन थार लाई दिनै जत जागावनो दुर्गा पूजा मताय असामताय गायलाय दङ के आं दिनै फाइजाक मंगिया गामि सिनियर क्लाब बाजार कमिटि बाय काइजाक मंगिया गामि हातिवो के और मताय नतियै तंकसांनि बिसिंते डिसिप्लिननि बिसिंते गोबांमा एक्टिभिटिस खायजाकनाय हुकुमो बान्दा संसार जागनाय के आं गिलातुलि बेरायखा तै सरदुकर केरोबो बेरायखा गोबांमा जागानो ताबसो बिराद गोसां गोसांनो के कयमुं के तंकसां थांलाय नारलायनानै आबनि यागुलो जानिजा सिरि सिटिनि तंमुं सामुं रायदारकमा जोंलु खाथिनि असामतायनो रिगने कानजाक रखे खायजा गोबांमा जागोन जोंलुखा खाथुतुंखा के आगे तो अब बुबार रजिमी असामता खेमा ताब तो सार्वजनिक नों थांका सिनि तिप्रासार ताब गोबांमा जागोन असामतायनो पालायलाय दङ कियाबा ताबो खानो ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायै मास्क थबलाय बेरायलायनानै आबार जातियाव बायथुन मास्क सैनिटाइजार यूज खायबायथुन असामतायनो ताबो किन्तु कोरोना रोग बांनाय एरनाय आबान बागिनो हरजाबो बायथुन ताई तंकसां बाइक रोग हुर हुर कालाय हरबुं गुरिलायै एफेक्ट माने रोग ता हामजाथुन सिनि सला सिगा बरि सिगा रो प्रोग्राम नि रोगै आसो तंथावलायै फेक मंगनो यूज खायै प्रोग्राम बनायदि किन्तु फेक मंगरनो फैसा कम खायै एक्सीडेंट अंगियाराव हिगे जानाय ताबुसो राले अबायके जों दिनै खारियाव माने कायसे एक्सीडेंट क खनागा गारि खरगनि थिमानि क खनागा कियाबा सला सिगलारो बरि सिगलारो फेक नंगो क्लायै असानि जरारो बाइक एक्सीडेंट दङै लांमाता आरिना नांथो ककनो जतन थानाय कासारो जतन ताकलासि आरो मबा सिनि म आतैता जत जागान ताकलाय तो असाका लेख्या बाहाय मा तंखा ताकलाय असारो ताकलाय तो नाहा नाय माने तो एकदिके काहाम नं
কামছে ni khailai mamba Ei, ayang ka, amlo kon to khado to na bira mukha আর পরকাই গিলা তো লিখাই যা কোন পড়তা খাই পার প্রতিশে খাই যাচ্ছি তিনি দুর্গা পূজা দেমনি বড় খাই মে রাজা সিমারা খাই মি যাবে তাকাই রাংরে গেনা দুতে পরকাই খাই যেতা আতিটা তাই খাই তো আরঙ্গ আজি একত্র পারা রাং খাই তো গাই পুরো 4 বছর গানি 5 বছর খাই লাগিয়া গাই আবনে আর আদমিনো খানা নাঙ্গো কেরেন কথমা ngay johan bora biji bot man thang no senglai pratin thanga ai mi hinge taglai ya disini bot pro tai pratin thangai ta kak thangai ta sini ni ngai no jara khine ra hilai ya ka hari sungma kai la sinai ta ne jara ju ta te ke singaro ma toi ba hi cha be mong no so ju ta khai phaneri khata ar khai taglai sing prothom omono kayo jin taglai osai bo kata jogir bo kata acha tai kwang khata abani KOkborok ababa sanskrit abrok ba brahmoni lanche abota nge brahmon nanya the thu saimano tini to saptami tithi tini tamo asinma so tini tamo angko tini mongolba saptami tithi bo tini mani bugri wa ababo thai thu ju saimano kai jengba kate sira khaini ba kata sira kong ma sanai ta ni horo ta dang nang hongni ka sangwa phai atu khai ngai na sa utong kumane berama na bura tong buri tong sadak sala jela je do sono sotana bongan lang khan ngo ni ulo ta isa ari ho kai bona atu khajata na to aji CPM Center Committee na adong bijondor mutai chalak manatoi gondachara amchaya khad mollahar himbata khlajaka manjaka CPM haste committee ni adong Lodit Mohan Triprano Khobai Kobun Adong Ra CPIM Gondasara Bukhakse Committee ni Luaji Mumbai CPIM Central Committee ni Adong Bijon Dor Muta Chalang Monte Kaisa Kha Khamani Lahar Himbotok te Panda Sunza Zakha O Kha Khamani Lahar Himbotok te Panda wo Manjaka Amchane Sala Buriro Brona Karibo Manjaka CPIM Haste Committee ni Adong Lodit Mohan Tripura CPIM Gondasara Bukhakse Committee ni Tangphang Doronjoy Tripura Tangphang Mondol Adong Prashanto Hazari Buri Adong Jog Orchana Das Khobui Kubun Adong Rock কমরেড বিজন ধর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য এবং বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ত্রিপুরা কমিটি তিনি কলকাতার একটা বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওনার সব দেহ আগরতলায় পুষছে সারা রাজ্যে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ওনার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে ওনার স্মৃতির শোক মিছিল আমরাও এখানে অংশগ্রহণ করেছি একটা ধন্যবাদ জানাবো যারা যারা শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন কমরেড বিজন ধরের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন তাদেরকে কমরেড বিজন ধর একজন তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট নেতা ছাত্র আন্দোলন থেকে 70-এর দশকে তিনি কলেজ স্তর থেকে এসএফআই সংগঠন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন এবং 78-এর পার্টির সদস্য লাভ করেন তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত 70 বছর বয়সের মধ্যে সারা জীবনটা তিনি পার্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন 3 টাইম পার্টি সম্পাদক দায়িত্ব সহকারে খুবই কর্তব্য সহকারে পালন করেছেন এবং বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবার জন্য তিনি বিরাটভাবে সহায়ক হিসাবে ওনার অবদান আছে এই অসময়ের মধ্যে তিনি মারা গেছেন পার্টির জন্য বিরাট ক্ষতি হলো তার জন্য ওনার স্ত্রী সন্তান কন্যা এবং ওনার জামাতা ওনার পরিবার ভাই আত্মীয় স্বজন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি আমরা গন্ধেশ্বর বিজয় কমিটি ধর এটা সম্পূর্ণভাবে মার্ক্সবাদীর তত্ত্ব নিয়ে
বিশারদ, তিনি সুবক্তা, তিনি তাত্ত্বিক রাজনীতিক চিন্তা চেতনা আছে, অমায়িক ভদ্র স্বভাব। সেভাবে সুনামুরা থেকে আগরতলা রাজ্য দপ্তর সারা রাজ্যের মধ্যে পার্টিকে গড়ে তোলার প্রশ্নে তিনি বিরাট অবদান রেখে গেছেন। আমরা ওনাকে ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জানাই। ওনার অসমাপ্ত কাজগুলি আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানাই। বাগै वानाजाक रां खातिनानै बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खाति मुंनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 ककदो नंबर 85751002/8258037592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरंनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिकुमाव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांखे पुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनो सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो चार सेप्टेम्बरनि पार्टी मुनति हासिनि जत लुगरगनो सायमानो असालो हाफांगा तंनाय बदर सामुंसिता तांनाय रगबाय चप्रबजाका गोबांमा CPM नि आदं रगनो 4 सेप्टेम्बरनि पार्टी मुनति हासिनि लुगरग जतनो सायमानो असाला हाफांगा तंनाय बदर सामुंसिता तांनाय रगबाय चप्रबजाका गोबांमा CPM नि आदं रगनो असालनि पार्टी मुनति गोबांमा थायो CPM नि पार्टी हाबनो सकजाका सुबायजाका खरसाते क्लायो 4 सेप्टेम्बर बिसारगो CPM हाबनो सुबायजाका सामुंसिता तांनाय रगबाय सायमाका 4 सेप्टेम्बर दिपनि जराव बिसारगो CPM पार्टी हाबनो थांका हासिनि गोजाम CPM नि तांफां बिजनदर ब अजागाव थांगा अजागानि किफले फाय आगतर सबायकेनो हाबांगा तंनाय बदरगो चप्रबजाका आबुनि जागुरो बिजनदर सा खामयंगै बनो आइले सा खानमगो साकनारिका अरतंगै बनि साक तुरु खामया बांमानि बागै बनो फादार हासेव साकनानि बागै तलांका फियाबा पाइथागो लांमाबाय चबा खाय पायांगो थिमुनि हायंगो थांगो सयका गोजाम हासिनि तांफां बिजनदर यागुरो बनि मांगकतिना हासो तुबि हरनो सुनामुरा बनि तंथायनगर रहजाका कराकसार फंग सुनामुरा पाइथाकनि खुलुमं याफाय मांगकतिना बिसारगोर CPM पार्टी हाबनोको तुबुजाका अरु तुबि बनो जत्न खुमबुतंते खुमरिबै पाइथाक
नायरुंग एबा खुरमुंग जाफालायका तिनि अर मानजाका कुचाम मंत्री बानुला साहा CPM नि नेता पार्थ प्रतिमा मजुमदार नखबे खुबन आदंग কমরেড বিজন ধর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছেন কালকে ভোরে। আজকে ওনার যে পুরনো বাড়ি সোনামুড়া, যেখানে উনি পার্টির কাজকর্ম শুরু করেছিলেন, সেখানে কালকে রাত্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আজকে সকালে সোনামুড়াতে শোক মিছিলের মধ্য দিয়ে ওনাকে বিদায় দেওয়া হয়। পথে আমাদের এখানে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। তো আমাদের একজন বর্ষিয়ান নেতা, 71 বছর বয়স, যদিও তিনি সুগার এবং কিডনি রোগে ভুগছিলেন, মাঝখানে জ্বর হওয়াতে করোনা পজিটিভ হওয়াতে ওনাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কলকাতা নিয়ে চিকিৎসা করায়, কিন্তু ওনাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম। আমাদের তাত্ত্বিক নেতা, আমাদের পার্টি শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান এবং 3বার 2008 থেকে পরপর 3বার পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক তিনি ছিলেন। ওনাকে আমরা হারালাম। একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে, এই শূন্যতা পূরণ হতে আমাদের সময় লাগবে। পরপর 26 দিনের মাথায় গৌতম দাসের পর কমরেড বিজন ধর প্রয়াত হলেন। স্বাভাবিক কারণেই আমরা ব্যথিত। আমরা ওনাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে রাজ্যের সর্বত্র পার্টি কর্মী, বিভিন্ন স্তরের নেতৃবর্গ আমরা এই শপথ নিচ্ছি। আজ এখন এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আগরতলায় 2-3 ঘন্টা রাখা হবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। বেলা 1টায় ওনার মরদেহ নিয়ে আমরা শোক মিছিল করে বর্তমানে ওনার অক্টোবর চিনি সালমারি গ্রাছড়া গন্দাছড়া IPP ডিভিশন কমিটি নিকটার কাজকো প্রেম সাধন ত্রিপাতি तांगफां चंद्रबासी त्रिपुरा कतार कासकुते तांगफां चंगजाकमा याग्रो कोक्तमा थुने कोक्तुमं खलाइका गन्दाछरा IPF नि हाबानागो अक्टोबर चीनी सालमारी कराक सालदी पुन जोरावो गन्दाछरा IPF डिविजनल कमिटी नि कताल कासको प्रेम साधन त्रिपुरा ते तांगफां चरणबासी त्रिपुरा कताल कासको ते तांगफां चंगजाकमाने याग्रो कोक्तुमा पार्टी IPF गन्दा तुइसा डिविजन कमिटी नि अंगै जों पहिलानो जत मीडिया एवं तिनि अर फाइ मानजाक फाइनाय जतनो खा काहाम ताइ हामबाय आफारो असामताइनि सालो जतनो काहाम कुनके काटाइथो जेनि पार्टी IPF गन्दा तुइसा डिविजन कमिटी अंगै जों जतनो खा काहाम हामबाय आफारो विशेष क्लै तिनि जिकुनसा जेनि प्रेसमिट ओ प्रेसमिट जों कक नारना बागै जों दिनै फाइका এবং जों दिनै अर मानजाखा थांनाय 10 तारिख अक्टोबर 2020 साल दिनै कायसा खूब गुरुत्वपूर्ण कायसा सम्मेलन एबा कन्फारेन्स जों खायजाका ओ कन्फारेन्स दिनै कतालबाबे दिनै पेरेंट्स पार्टी तथा IPF विभागीय कमिटी प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटारी बुताबुती माध्यमे निजुक्त अंखा और आं साकबाय थां आं प्रेम साधन त्रिपुरा आं विभागीय प्रेसिडेंट आं कप्लाय अंखा आनो दल सुजुग रिखा ताइबायसा आनो सामुख्लायना बागै पासापासे सेक्रेटारी आनि गाना आचकजाक आनि मनाय चरणबासी त्रिपुरा बो सेक्रेटारी कप्लाय अंखा बुटाबुटी माध्यमे एंके बिनि लगे लगे चिनि पार्टी IPF नि जे विन्स एबा साखा संगठन आर्टिसा IMW एवं IWF बुरी मथा बरबो खायजाका बुरी मथानि प्रेसिडेंट चंगजाखा रूपाली त्रिपुरा IMW नि प्रेसिडेंट चंगजाखा विभागीयनि निपेन त्रिपुरा आनि छोटोबाई आनि मनाय गे आर्टिसा जेदानि ऑल त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन नि विभागीय प्रेसिडेंट चंगजाखा होया कुमार त्रिपुरा इनके कतालबाबे जन दल सुजुग रिखा जों अकंनो साना नायो इनके जों पार्टीनि गठनतंत्र मुताबिक दलनि कक बायनो दलनि मतामत बायनो जों सामुखलाय थांनाय जों अब वांसगो एवं जों गुबै सामुं जों खालायनानै बागै दिनैनि
ও প্রেস মিট বিশেষ করে जों खालायो ओमफ्राय पासापासि এই বসকাঙ্গ जों যত জাতি গোষ্ঠী এবং যত রাজনীতি বদলবো जों সাবো যিনি আইপিএফটি পক্ষ থেকে এবং जों কাটাল প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বিভিন্ন শাখা সংগঠন জংজংমানি পরে কাটাল जों बाहायके যত এলাকানি কাহামনি বাগै যত অংশনি বরক বাই जों बाहायके साम खालायो कोअपारेट खालायो स्मुथलि थांनाय जों बनो जायतबनाय जिनि बखाखै गुबुन बागै जतना खांबाय हा गाहाम आइपिएफटी मंगे गामि 43 माइल आमचाय काशा कतर पातिबाय थांगा 18 मरा हाथाय कतर कुचुकनि TR0SF0245 नम्बरनि बुलार मार्कं क्लायै पातिमा थायना खरकनि थिका मंगे गामि 43 माइल आमचाय काशा कतर पातिबाय थांगा 18 मरा हाथाय कतर कुचुकनि TR0SF0245 नम्बरनि बुलार मार्कं क्लायै पातिमा थायना खरकनि थिका मार्कं बिसंग खरकबा दंमानि बेरे खरकनि थिका दै खरक तामना जिबि साकनाय नगो हरजाका थैनार उनका अरपा देपरमा दै रवि देपरमा दै खरक तामना जिबि साकनाय नगो हरजाका मलिन किशोर त्रिपुरा मेरी त्रिपुरा दै ब्रदर देपरमा अ खरक तामनि बेरे मेरी त्रिपुरा उमर दक लांमा बा चबाखाय जिबि साकनाय नगो थैफायखा तामो बाहायके पातिका जिबि साखाम नगो नुखुंनि बरकनि खुक्ति सावै मानका मलिन किशोर त्रिपुरा बनि बुक्रानि नक जिरानियाव फायमानि लामा फाइप्रो मार्कं मथनाय रुचामुं खनाय तमां रुचामुं बुखा मुसुंति खनाना बागै रुचामुं नायटुक थानि बुसकां बुखा मकर नासिजाया उमाबाय माखं तराव क्लाय फिजेते क्लाय थांगा हनै बाहानो जुनि खुक्ति सावै मानका मलिन किशोर त्रिपुरा ब खरकसा रोंनकनि फ्रुंनाय दै बिहिक अरबा त्रिपुरा ब बाहायनो भेटेनारि सेबक क्लाय दंगौ माखं मथनाय हुसकुरिके मथयानि बागै तिनि खोथां तना मुसुं फानो मा तंलिया साइनो याकरी फानो याकरी और नायथक सुंचनो याकार थांनानै नांखा भानो जुग ककुचारका मार्कं दै बाइक मथरे रंनो मार्कं मथरफ्रो बाइक मथरफ्रो yang ayang नासियावै बसखां बुखाक नासिनानि बागै अब जिरानिया फाइलेमानि दारा बासै टाइमायो बर खरक ताम फाइमानि बेरायनानि बुमा संनो बासै बुमा संनो इंगे फाइदे न ओ 42 मेलो गाड़ी एक्सीडेंट खाता ओ गाड़ी देबार फोन गान खाते खाना देता है गान सेना हिने सेवे लामा ख्याल करे हुए गलाई खाता एक्सीडेंट खा खरक बुसु खैगा थैगा खरक खाम खाता उनका बासी तो जगह थैगा अंगा बासी लगे टाइम से थैगा के दारा बाय मायनो के जीबी रेफर रयो हरमानी मायो के सब तंग थैगा के टाइम सा ड्राइवर के तेलमुरा हॉस्पिटल का ड्राइवर नि मुखै तमा ड्राइवर नि मु आंगमाया तानि मायनो को जीबी वो तुबै थैनि मायो खाय जीबी तुबै न थैयो निन्दारा ता बते अबसाव त दारा के मारनो सिंरक साजगै दङ जान कुतमाया बिस्मा साजगै दङ ता अते खरसे थै माने बिनि नक बजागा साइजे मान बि नक साइमाया आं निताम खले बिनि आंखे ओ थैनायनि बुफ्रां जखलाय दा दारा आन दारा के को किताब जीविता हॉस्पिटल थैनाय के निन बाचि क्लाय खता बासि बे मायो थै थांगा निन बाचिनि मुंतमो अनुरूपा देबरमा निन मायानि मुंखाय मेरी त्रिपुरा के निनि अंगखाय निनि दारानि मुं दारानि मुं मलिन किशोर त्रिपुरा गारनि नक बजागा बा आमे सि नखे दलाई दुमसरानि कुकिलमनि पारावता कुकिलमनि पारा आनि मुंखे भुवनेश्वरी त्रिपुरा निन्दारा ताम खायमने दारा के मास्टर खायो सरकारी एम्प्लॉय सिटी चाकरी खायो निन बाचि खाय बाचि के वेटरनरी डिपार्टमेंट चाकरी खायो पोस्ट बजागा बा बाचि के आगे जिरनिया तमानि ट्रांसफर तेलांगै दुमछरा बाजार न गिदारा ब जामे छरा पारा हिंटो काइसा और मास्टर खायो अब न सिनी बरक रंना खोसाना मोसंगो तामो पाहारि तामो वानसा जतन गाड़ी चालक थानि लामा नाय चालक नांगो इजां नायावै थायाखै देराव बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय
puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham kokbiti mano eba jora korei habanog rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtui tuino habanog rogo tongtui tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai tei rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerenggai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerenggai mano tamni hunba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kerenggai insurance tei rang khati mungni kokbiti nawi mano Ini sakjarani bagai asukno uni bagai naitondi jaya Swrangchati